Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible Reading. Notun din lagaswagat ase. Aji din 536. Aji laga povitra kitab purbulitu. 1 Samuel chapters 7 through 9. 1 Samuel chapter 7. Aru Kirjat Jearim laga manukan ahise. Aru tumalik laga baksha luise. Aru itu bahade. Abinadab laga kori anise. Aru udumalik laga baksha rakibu nimiti tay laga chukura. Elezer ki popitro kurise. Samuel Israel ki chulaise. Aru iniga huise chitia udu baksha Kirjat Jearim di thagise. Humoi pisi lamba asale. Kile koile itu 20 sal asale. Aru Israel laga pura kor udumalik pichi munduk kurise. Aru Samuel Israel laga pura kor logodi khota kurise, kuise. Apuni khan pura mon pura uttu malik osori wapas ahibo kuile. Didi huile apuni khan maju pura asurit ishor khan aru asturot hatai dibi. Aru nicher mon khan uttu malik nimiti tiyari kuribi. Aru khali taigi puja kuribi. Aru tai apuni khan ki Philistine jati khan laga hat pura pachai dibo. Titia Israel laga bacha khan Balim aru Ashtoreth ke hatai dise. Aru khali udu malik ki puja kurise. Aru Samuel kuise pura Israel ki mespe di jumma kuribi. Aru ami apuni khan nimiti udu malik osor di patana kuribo. Aru tekhan mespe di iki logo di jumma huise aru pani ulaise. Aru itu udu malik osor di thalise. Aru udu dinde na khai kini thagise. Aru kuise ami khan udu malik osor di pap kurise. Aru Samuel mispe di Israel laga bacha khan laga faisla kurise. Aru chitia Philistine jati khan hunise Israel laga bacha khan mispe di ekki logo di joma hoise. Philistine jati khan laga malik khan Israel logo di lorai kuru buli uthi kini jaise. Aru jitia Israel laga bacha khan itu hunise, takhan Philistine jati khan ki phui lagise. Aru Israel laga bacha khan Samuel ke kuise. Ami khan laga ishor odu malik osor de ami khan nimidi kandi buli na rukhibi. Titia tai ami khan ki Philistine jati khan laga hat pura pachai dibo. Aru Samuel ekta dot khai thakya phera bacha khai kuise, luise. Aru itu ge pura udu malik osor de julai gine dise. Aru Samuel Israel nimiti udu malik osor de kadise. Aru udu malik taki hunise. Aru Samuel jitia udu julai gine diasle Philistine jati khan lurai kurubo nimide Israel osor de ahise. Huilibi udu malik udu dinde Philistine jati khan obor de bisi jor bara padal maribu dise. Aru takhan ki haribu dise. Aru takhan Israel osor di mar khaise. Aru Israel laga manukhan mispel pura ulai gine jaise. Aru Philistine jadi khan ki khetaise. Aru takhan ki marise. Takhan bed kar nichi ahyatok. Itu bichi Samuel ekta pathor luise. Aru itu mispe aru shen majuti rakhise. Aru itu laga nam Ebenezer matise. Kuise. Itiatok utu malik ami khan ki motot kurise. Inika pura Philistine jati khan harise aru takhan kityabi Israel laga kinar di ahya nai. Aru Samuel thagyatok udu malik laga hat Philistine jati khan ulta thakise. Aru udu town khan ji Philistine jati khan Israel pura luise. Israel ki wapas kurise. Ekron pura cat dog. Aru Israel itu laga kinar khan Philistine jati khan laga hat pura ulai luise. Aru tadi Israel aru Amorit jati khan majude shandi asle. Aru Samuel nicher jipun laga pura din khan Israel laga ukil thagise. Aru tai sal pichi sal ekta kuri kina jai thake Bethel de. Aru Gilgal de. Aru Mespe de. Aru itu sob jaga khan de Israel laga faisla kure. Aru te wapas hubo Rama de. Kele kuile tati tai laga khor asale. Aru tate tai Israel laga faisla kure. Aru tati tai udu malik nimite ekta puja jaka banaise. 1 Samuel chapter 8. Manukhan ekta raja nimiti mangise.
আৰু এনেকা হৈছে যেতিয়া সামুৱেল বুঢ়া হৈছে তেতিয়া তাই নিজৰ চকুৰা খানগে ইছৰাইলৰ ওপৰতে উকিল বনাইছে। এতিয়া তাই লগা পহিলা চকুৰা লগা নাম আছিলে জয়েল আৰু তাই লগা দুসৰা লগা নাম আবায়া। তাই খান বেৰশ্বিবা দি উকিল আছিলে আৰু তাইৰ চকুৰা খান তাই লগা ৰাস্তা দি যা নহয় হলিবি লাভ পাবলৈ বেৰাইছে আৰু ঘুচ লৈছে আৰু মিছা ফাইছলা কৰিছে। তেতিয়া ইছৰাইল লগা চব বুঢ়া খান নিজেকে একে লগতে জমা কৰিছে আৰু ৰামা দি সামুৱেল ওচৰতে আহিছে আৰু তাইকে কৈছে, চাবি আপুনি বুঢ়া হৈছে আৰু আপুনি লগা চকুৰা খান আপুনি ৰাস্তা দি যা নহয়। এতিয়া চব তিজ খান নিচিনা আমি খান লগা ফাইছলা কৰিব নিমিত্তে আমি খানকে একটা ৰাজা বনাই দিবি। হলিবি ইটো সামান সামুৱেল কি খুচি কৰিয়া নাই। যেতিয়া তাই খান কৈছে আমি খান লগা ফাইছলা কৰিব নিমিত্তে আমি খানকে একটা ৰাজা দিবি আৰু সামুৱেলেও তো মালিক ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু তো মালিক সামুৱেলকে কৈছে ইটো মানুহ খান লগা চব খুটা মানিবি যি দেখান আপুনি কি কৈ আছে। কেলে কৈলে তেখান আপুনি কি চাৰিয়া নহয় হলিবি তেখান আমি কি চাৰিছে তেতিয়া আমি তেখান ওপৰতে নাচলাব। ওতো চব কাম খান হিচাপতে যি তেখান কৰিছে ওতো দিন বৰা যেতিয়া আমি তেখান কি ইজিপ্ত পৰা ওলাই কিনে আনিছে আজি তক চিনিকা তেখান আমি কি চাৰিছে আৰু দুসৰা ঈশ্বৰ খান কি পূজা কৰিছে এনেকা তেখান আপুনি কি বি কৰিছে। ইটো নিমিত্তে এতিয়া তেখান লগা খুটা মানিবি এনেকা হলিবি তেখান কি ভাল পৰা বুজাই দিবি আৰু তেখান কি ওতো ৰাজা লগা নিয়ম দেখাবি যোন তেখান ওপৰতে চলাব। আৰু সামুৱেল ওতো মালিক লগা চব খুটা খান ওতো মানুহ খান কি কৈছে যোন তাই বুঢ়া একটা ৰাজা মাঙিছে আৰু তাই কৈছে ইটো হব ওতো ৰাজা লগা নিয়ম যোন আপুনি খান ওপৰতে চলাব। তাই আপুনি খান লগা চকুৰা খান কি ল'ব আৰু নিজৰ নিমিত্তে তেখান কি কাম দি ৰাখিব। তাই লগা ঘোঁৰা গাড়ী খান নিমিত্তে আৰু তাই লগা ঘোঁৰা চলাব মানুহ খান হ'ব নিমিত্তে আৰু কোনবা তাই লগা ঘোঁৰা গাড়ী খান আগি পলাব আৰু তাই ৰাখিব নিজৰ নিমিত্তে 1000 খান ওপৰতে কেপ্টেইন খান আৰু 50 খান ওপৰতে কেপ্টেইন খান আৰু ফাটাব তেখান কি নিজৰ মাটি খুন্দিব নিমিত্তে আৰু তাই লগা পিছন কাটিব নিমিত্তে আৰু বানাব নিমিত্তে নিজৰ লৰাই লগা হাতিয়াৰ খান আৰু নিজৰ ঘোঁৰা গাড়ী খান লগা সামান খান আৰু তাই ল'ব আপুনি খান লগা চুকুৰি খান মিঠা বনাব নিমিত্তে আৰু খা লোৱা পকাব নিমিত্তে আৰু ৰুটি খান বনাব নিমিত্তে আৰু তাই ল'ব আপুনি খান লগা খেতি খান আৰু আপুনি খান আঙুৰ বাগান খান আৰু আপুনি খান লগা অলিভ বাগান খান মতলব ইটো খান লগা ভাল খান আৰু ইটো খান নিজৰ নকৰ খান কি দিব আৰু তাই ল'ব আপুনি খান পুৰা টাইট আপুনি খান লগা বিচুন লগা আৰু আপুনি খান লগা আঙুৰ বাগান খান লগা আৰু নিজৰ চিপৈ খান কি দিব আৰু নিজৰ নকৰ খান কি আৰু তাই ল'ব আপুনি খান লগা নকৰ খান আৰু আপুনি খান লগা নকৰনি খান আৰু আপুনি খান লগা ভাল জৱান মোটা খান আৰু আপুনি খান লগা গাঠা খান আৰু ইটো খান কি নিজৰ কাম কৰিব দিব। তাই আপুনি খান লগা বেৰা খান লগা টাইট ল'ব আৰু আপুনি খান তাই লগা নকৰ খান হ'ব আৰু আপুনি খান ওতো দিন দি আপুনি খান লগা ৰাজা নিমিত্তে কান্দিব যোনকে আপুনি খান নিজৰ নিমিত্তে বিচাৰিছে আৰু ওতো দিন দে ওতো মালিক আপুনি খানকে নাশুনিব। এনেকা হলিবি ওতো মানুহ খান সামুৱেল লগা খুটা মানিবলৈ মঞ্জুৰ হোৱা নাই আৰু তেখান কৈছে নাই হলিবি আমি খান নিজৰ ওপৰতে একটা ৰাজা ৰাখিব তেতিয়া আমি খান বি চব দিশ খান নিচিনা হ'ব পাৰিব আৰু তেতিয়া আমি খান লগা ৰাজা আমি খান লগা ফাইছলা কৰিব আৰু আমি খান আগে ওলাই কিনে যাব আৰু আমি খান নিমিত্তে লৰাই খান কৰিব আৰু সামুৱেল মানুহ খান লগা চব খুটা খান শুনিছে আৰু তাই দুখান ওতো মালিক লগা কাণ খান দি কৈছে আৰু ওতো মালিক সামুৱেল কি কৈছে তাই খান লগা খুটা মানিবি আৰু তাই খান নিমিত্তে একটা ৰাজা বনাবি আৰু সামুৱেল ইছৰাইল লগা মানুহ খান কি কৈছে আপুনি খান চব মানুহ নিজৰ টাউন দি যাবি। 1 Samuel chapter 9 Saul সামুৱেল কি লগ কৰিছে
Itia tadi Benjamin laga ekta manu asile, John laga nam Kish asile. Abaya laga chokora, Zero laga chokora, Backrod laga chokora, Abia laga chokora, ekta Benjamin jati, ta good thakya, ekta manu. Aru ta laga ekta chokora asile, John laga nam Saul asile. Ekta phal lagya jawan manu, aru sundur. Aru Israel laga bajakhan majude, tadi ekta bitai bura sundur thakya nai. Tai laga khanda bura opori tai sob manukhan bura ucha asile. Aru Saul laga baba Kish laga katha khan haraise. Aru Kish tai laga chokora Saul ki kuise. Itia nokor khan bura ek chongi abuni logoti lubi. Aru utibi jabi utu khada khan ki bisaribi. Aru tai Abraham bahar kurise. Aru Shalisa laga pura par kurise. Holibi takhan idukhan pa nai. Titia takhan Shalim jaga bura par kurise. Aru tadi idukhan thakya nai. Aru takhan Benjamin jati khan laga jaga bura par kurise. Holibi takhan idukhan pa nai. Aru jitia takhan zab jaga di ahise. Saul nijer nokor ki kuise John tai logoti asile. Ahibi aru ami khan wapas jabo. Na hoile ami laga baba udu katha khan ki bhabona kuriboli charibo aru ami khan nimidi bhabona kuribo. Aru tai ki kuise itia sabi. Itu town te ekta Ishwar laga manu ase aru tai ekta sunman thakya manu ase. Tai ji kuise sob hussa hui thake. Itia ami khan tadi jabo. Hobo pare tai ami khan ki udu rasta dikhabo, ji rasta di ami khan jabo lage. Titia Saul nijer nokor ki kuise, huilebe sabi ami khan jaise koile ami khan utu manu ki anibo. Kile koile ami khan laga porton khan laga roti khan khotom hoise. Aru Ishwar laga utu manu ki dibole ikubi saman nai. Ami khan logoti ki ase? Aru utu nokor Saul ki aru bi jawab dise. Aru kuise sabi yate ami laga hatte 4 bhag laga ek bhag chandi laga ekta shekel ase. Utu ami Ishwar laga utu manu ki dibo. Ami khan laga rasta kobole. Puila humoi de Israel de jitia ekta manu Ishwar pura janibo nimidi jabo. Enika tai kobo. Ahibi aru ami khan seer opor di jabo. Osor di jabo. Kile gule itia Jun ke ekta prophet mati thake. Puila humoi de tai ki ekta seer mati thake. Titia Saul nijer nokor ke kuise. Thik kuise. Ahibi ami khan jabo. Enika pura tai khan utu town di jaise. Ji jaga di Ishwar laga utu manu asile. Aru tai khan jitia bahar de uthigina aru town di jai asile. Tai khan jawan chukuri khan ki pani lubole ulai gina jai ase paise. Aru tai khan ki kuise. Seer yadi ase. Aru tai khan jawab dise. Tai khan ge. Aru kuise. Tai ase. Sabi. Tai apuni khana ki ase. Itia joldi kuribi. Kile guli tai aji. Itu town di ahise. Kile guli aji. Ucha jaga di manu khan nimidi. Katikina dia laga puja ase. Apuni khan utu town di ahya logote. Apuni khan sita tai ki lok pabo. Tai khabo nimidi utu ucha jaga di uthigina jabo ake. Kile guli tai nahya tok manu khan khaboli nohoi. Kile guli tai utu katikina dia ki asis kuribo. Aru bichi tai khan utu khabo jibabo. Itu nimidi itia apuni khan opor di jabi. Kile guli enika humoi di apuni khan tai ki lok pabo. Aru tai khan uthigina utu town di jaise. Aru tai khan jitia utu town di ahise. Sabi. Samuel ta khan ulta ulagina ahise. Utu ucha jaga di uthigina jabo nimide. Itia ek din age utu malik Samuel laga kan di chanai dise. Kuise. Kale enika humoi de ami apuni usor de Benjamin jaga bura ekta manu ki phatabo. Aru apuni tagi ami laga manu khan Israel opori captain panabi. Titia tai ami laga manu khan ki Palestine jati khan laga hat pura bachabo paribo. Kile kuile ami niche manu khan opori saise. Kile kuile ta khan laga kandia ami osor de ahise. Aru jitia Samuel Saul ki saise. Utu malik tagi kuise. Sabi utu manu Jun laga khuda ami apni ki kuise. Thik
itu manu ami laga manu khan opor di chulabo. Titia Saul gate bhitor de Samuel osor de jaise aru kuise. Ami ki kubi, ami pathana kuri ase apuni ki seer laga khor kuti ase. Aru Samuel Saul ki jawab dise aru kuise. Ami ase seer. Ami age uthigine utu ucha jaka di jabi. Kele kule apuni khan aji ami logote khabo. Aru kali ami apuni ki jabu dibo. Aru utu sob kubo ji apuni mon di ase. Aru apuni laga katha khan huile ji din den. Age haraise udu khan nimiti bhabuna nakuribi. Kele kule udu khan ki paise. Aru kun opor de pura Israel bhabuna kuri ase. Itu apuni opor de nahoy. Aru apuni baba laga pura khor opor de nahoy. Aru Saul jawab dise aru kuise. Ami ekta Benjamin jati nahoy. Israel laga sob pura chuttu jati khan bhitor de. Aru ami laga khor manu Benjamin jati di sob khor manu khan pura chuttu nahoy. Tine hoile ki nimiti apuni ami lokoti inega kui ase. Aru Samuel Saul aru tai laga nokor ki luise. Aru takhan ki buhi buli kamara di anise. Aru takhan ki jun khan ki matise. Takhan majuti asol jaka di buhi budise. Jun khan komsi kom 10 ta manu khan asile. Aru Samuel paka buli manu ki kuise. Utu bak anibi ji ami apuni ki dise. Ji nimiti ami apuni ki kuise. Itu ki apuni alak kuri kine rakhibi. Aru utu paka bole manu kantha uthaise. Aru utu ji itu opor de asile. Aru itu Saul age rakhise. Aru Samuel kuise. Sabi utu ji pachi kine ase. Itu apuni age rakhibi. Aru khabi. Kele gule itatok itu apuni nimiti rakhi kine asile. Chitia bura ami kuise. Ami manu khan ge khabole mathise. Inika pura Saul utu din de Samuel lokote kha lua kurise. Aru chitia takhan utu ucha jaka pura nichi utu town de ahise. Samuel khorobor de Saul lokote khuta kurise. Samuel Saul ki raja nimiti popitro kurise. Aru takhan jolti utise. Aru din suru hobo homoy de inika huise. Samuel Saul ge khorobor de matise kuise. Utibi titia ami apuni ki jabu dibo paribo. Aru Saul utise aru takhan duijon olai kine jaise. Tai aru Samuel bahar de. Aru takhan chitia nichi town laga bahar de pungjise. Samuel Saul ki kuise. Apuni laga nokor ki ami khan pura age jabuli kupi. Aru tai jaise. Hulibi apuni olop rukhibi. Titia ami apuni ki Ishor laga khuta dikhabo paribo. Ishor bara ashish kuru boli dibo jiman manu mon digina honi luise. Aru pavitra atmahi apni khan jivan de asurit kam hoboli dibo. Ishori sob manu ge ashirwad dibi. Jai Masih.